a fa nu pala ma viu ma do agbanti to hina mi fa avana ti fa nu po moji ayi adaba agbanti wana na gado mi agbo ahodu ko le afeplegbe mi do jana mi afa fia ole ahodu ko me kata ahodu ko jogi de sharaji ndi ya mi bana mi be mi awele doji lo mi afa so fo mo no lawo mi afa disi wo mi afa agblede lawo tofo de lawo asicha lawo mi do ndi boko na mi afa so he o mi ajila o kata mi do agbanti na mi ba Afano TV aba agbe a mi la fama mi aga hanu kuchure go mi ko anyaura taklai be mi akovina mi ndia e ta mi awele doji mi toro mi afanu kpolo kata mi do jana mi de mi afa toro do mi afanu kpokpo kata ta kandi anyere ka la famu ma la fama kple afato church ike magaraji kpla na mi agara ma na mi o kemi correct na mi ahive na mi go de sharama George agbenwa ke kana ni katalo amanu bebe amanu le ma ne ko to weekend me bokolo ma kwa amanu bebe ta akpe to bokolo ne cheme to me amanu bebe me to go be enu be ba no bobo edo ha Yehowa maunto na mi to ma bobo ele akpe ma karaj ba ndo la show client on dia havina ya fa nukpala nton gera mana mi jireka akpe yo nukpala o me do jana mi zireka keva Afano TV abale ke mi nyena egbe mi ahe ji defo nya de ego na mikata yovo den ko ne be motivational quotes alo words nyagbe yo ke adeji po ne nyepaklo be mi aten azo agbefe mo eyewa ajeje na mikata gbanto ikemete ma hede goa le yovo gbe me a egblo be the same boiling water that softens the potato hardens the egg. The same boiling water that softens the potato hardens the egg. It's not it's what you are made of, not the circumstances. It's what you are made of, not the circumstances. Enemi kweva egbegbe fe miape ebenya omea ele gbogbo be echijojoma yikeke na nagute hedia eya kena na ko close ha esena egome dede kunye be menye nui ke foklan alo fukpepe alo nu jora meji o ke meto menele o ke bo enui ke helemewa eya ehia yike fia be le agbefe mozozo me atonu gedome ato enukpeka me gedome kake ameke tututu nenye alo nui ke helemewa eya nya nui ke hia ke bo menye nui ke le jojo le wo akpaji wo nudusi me wo miame wo ngogba alo megbo menye ya hia ke bo enui ke helemewa eya hia be na awo ke nemi ide ejia evelia le gbogbo be. If you want to fly, give up everything that weigh you down. If you want to fly, give up anything that weigh you down. Netebe ya jo, alo etebe ya yingo, etebe nuona jejina ya, kebo dasile nuyo katake na elekpekpe, ikawebe matwa yingo wa, dasile okatang, atawanye tabe bubu, atawanye kuhe ade kametwele atwanye jiku atwanye vevesese hele de ke elede akota ne bi amade wona de hu amade davure de hu alo jagode jiu alo wona de kamede jiku na o buda anya meke he enya adego be ne debe ya joa e kama nu yo kata nya nu pepe yo ke adibe na no anyigba na dasilo kata kuhi ma okata dasilo kata ne debe ya yingo eye agbeme na jijinai nu si anu ike ya wa anyona ya e kama nu yo kata nya mokenu nu yo kata anya nu ike ado vevese na hele na wa de okata de jiku nu si anu da joge aye nazo aye dengo le amen veveme ke suswelia ke macho awunu na ole ndia eglobe spend a little more time trying to make something of yourself and a little less time trying to impress people. Spend a little more time trying to make something of yourself and a little less time trying to impress people. Jagbagba na awodo alo na nari dokwe na ko awona de le dokwe osi wube
na azan reyi kpoe ade acho and wonu be ya je amon be ka ona de kebe na aja amon ngonglo kokwe kla de fia alo me chicho gbolo nya de be na ti be ya ja mesia me wa ele nu ugba ma aja ma de kan hu kene wo be ye ma aja me de kan wa le nu wa je amede hu gudu donc waji be ne wo nwe a o le gbologe ne wo vun a o le gbologe ne me ga odo me to de ha wa o le gbologe ne ne manya megbeto pe no me ne ne manya megbeto pe soso me ta nu ikele vevere konye be jagbagba na wo ri na dokio be na ten awa nu ike ne ti be ya wo wu be na agbele wo ri atibe ne ya je amesia me le agbe ya me maten wa ma jamede kan hu ka bo ne we be yi me ti bi ajamede kan wa le nu wa aje amede ngodo eyanye egbefe agbemo soso pe nyazoti amecho venami so happen or happy oh George I okodomi apo kume Buddha amekenye Buddhist tope polola alo yo be yo pe dollar eya okodo mi agbo egbeple CS Lewis ofenya ochodo mi apen kume gbanto e kamegbla eya be unknown ta mechodo kunye dere fin be nye ngule ma nye ngule defe anya de to ala gbegbe ne mi soso ne ji akpere mi ngula gbeme nto tu ya fa no pola ma mi afa George heaven amile ndi atomo ba mi asore ji ne mi afa gbeme soso kata na wa jeji na mi ta mi ahodo mo chocho piara na mi gbo mi ajojo le klalo wa do mi agbo mi kala egwata batanya mu a amakoba duklola na dan ko ekufuado edem vavie be na nyeba dolela aga poto ejimle dukoma awebe lockdown aga vana na make se yo kaye de chaha oga gbo adana na mfasa oke kala go bubu ma ha nyejo do wala na ama anamwa eglobe COVID-19 dolela fa do kpo wala ada o na zangu ikene dolela la mangu ha ugro na ba male enchu la go bubu ma akono ekua donko di globe viebe dukura ho John Dramani Mahama ye kwedanchi foko asimegbe ko akwe dam na ye nana make agbalaji gla fa kwedan to na NPP junya ha didago be majiju alola akoda daike agava mu a amakoba amasesege na NPP junya ha be wa aduji eya klobu we adomi agbo chito emako duklola na dan ko ekufo ado edi glove viebe dolele apaji le dukoma anya na ka ajinwo ayata na yeba dolela gaji ma yo awododo aga hasa yo ka yo dacha ahidago plus suba dolela china acho ka esama ma ha yo awebe lockdown aga vake lepanya no edi glove viebe habobo alo amasopo yo we na ba dolela ga gbosunde jile dukoma alaba le solomao srada fo kutafo kula amadoma yimo kata wo rasi dolela pa anyawon chi ko maga chore kala meneu o maga sawoji wo ma ba mas dodo ashikoklo kaba kula ama tetere ama novinchi ko bo maga lanyu ne na makenya ashina na mo kata do ko va won gidigidi ke we ba dolela ga gbosumde ajile dukoma adaje sheba le fanu popo ji blava vo de keliama e kwede je sheba dolela ma eji fun ka chopo nu popo ike wo fu ba ima abe kwede je sheba dolela acho alafa sheke va de akpe de kakple nu gbogbo kwatavire ko ade akpe eve ike ji nwale dukoma mele etefe crown to gbo ba duko meda shida jiba yo aga ide lockdown de ale ike ne ba yo lockdown a ogbona ncho duko pa ngoyi nchita susumata yo majiba lockdown na ga ava ga ke
Dazi ala sikana na pa nua jim ba COVID-19 dollar va jim la du kom ala gbegbe a. Na nya ba oga ji chow ala ke wala fia a be lockdown aga ava du kom ba yo atan a jegbagba ada dollar da. Ayi ji global la fifi ayi yo mu a. Ama yo ka ho dollar fia o so he o sugbo ala gbegbe. Egbon ha ba nuto alo region yo ke dollar vola kankan ha. Fifi a dollar ga bore na na kweta fawo ye COVID-19 dollar fa yo ke o di fuflu dale ke dollar vo ike do yo lo mo gala na na kweta fawo ha leg bank ka ma na na kweta yo ko kata o ga yo klo do no o ike menye de ke ike adda ju ko ji le gwade kemu e ta hia be fie be ju ko na da fo kaba awo dodo ike akpedan be dollar maga kaka ayi ajiu la go bu ma ha adi global ama yo ko da je shebe o we dollar la fu anyi fa vie pa onye so he yo ka dollar bu bwade kama la unchi ke wa agloba na na fa dollar ye gbojo va ko la mate dollar tan ala oda ka bo mo aye edeje sheba da ale ke o maga dodoji wo me wo amoso fo yim de kama chola matoya wa we na na fa nu ka tanve aya tananya ba ashitotro ma we alo dollar ga ayiji chow ale ke wo lafia ehia ba vie ba wa our lockdown alo waga azia moji da homo plus suba watan ado ndoba dollar na jina achola tukome nana aba anamwa enyejejeje do wala do metoda kadi vevie global dollar ikene COVID-19 dollar fa do po wala adewa wo hona zan aba 500 Ghana cedis ikene yebo do po dollar la manha o agrona ba dollar ma la wonchiu ba wajo aida tafai ko jibo yo aifa amma ba dollar gbosum da jukoma ke abu na za alo abu for dollar yo kenya doyola alo Ghana Health Service global la ai meke dunya ha hono jadramdo alo no campaign won hana akoda da ejibo wala foda nanampa wana mokatanchi azi ojiba nanampa wana wa maga awebe dollar na akaka oga ka umo wona nanampa ngode ka oda shi wonchi alaba nanampa ngokatan va yi ejivo ye fifi a dollar va kaka ale ke wo glomba manya nanampa akoda da alo campaign wo ye ha dollar va du komu ga sugbore jiwa lakpe onyamenya nyatefe alaba la yi ma o makatan ama o maga saoji wo mu ye la dunya ha campaign wo mo ha ama yo ka plora o do motore ke massage wo mu e ta dollar e ka ka chot na fata fa ke hafi evangel egban ke ka wo ma e ta ale ke o jebo wa ale bana amula e na fa yi ya mu ma we da jiwa ye ha na fa dollar ve buga kaka la fifi ayi ya wo ma e ta hia ba vie bo wala fodanchi wacho nu iko jebo wa ba doji pola we na hafi dollar na chi la du koma ejebe wa awe agro ha ba vie ba amada wa na nya ba wodo kpo ha oga ashina jolo do ya fa alo mana na fa shima kana wa alo mana na ta fa ka ayo ba dollar ga kaka na reji ka juklola na na lo dan ko ku fa do di global amayo ke anya doji kpola yo ka dona na fa dollar kpo ba elan wa alo malan ye ama do ya fa ma wa alo do kpo fa ma do ma toy da shada ike aga wododo kpode ikema kododo kpode di akove o na yebe ashika na nefa ama wa hato na ovevie ike wa anya banu gbegbe adodu e onya yo wo ike o jena to adodu ya afano ekia don ko amenye dunya ha ikenya Ghana Freedom Party dola edi glovevie be edojijo na ye ntoba zukula ho John Dramani Mahama Amadu Jo le goyime ba afato John Dramani Mahama enya amade ke ma adana pa alo anuma janangu le panyanu a edeje shebe ye wonu gbogbo ne ye pedanchi adile NPP dunya ha fa asimale amaike wono ziji ye fonu dem awovudem akpafude taba enya amade ke na ye ba woledo fada akpede yenchi le guadama gakala fukpekpe yo katake ekpede etavoa avako ashimegbe kono akpedam na ye leimeke o hozia loko vaja ba de manya ye cho afiare ke go ha ene ayo kata awebe metandu jilefa akpefe plewi adamu alabe eye aba edada ike ji enia mecho de kala mana yo fukpekpe yo katake ekpede eta
madaja shi na fa nwa da kawa yewe be mawu hatoni e atale me kama duju ha ye anya ba mawe hatoni ite matan aduju ra ta ye da kpena ma bo matan duju alo jidudu masu asiba wazudu klolao kala go bubu ma ha agbele va vie ba anya madaika to gbo ba anona na fa nwu kata wom ha ye ya jiva no gbuguru alo va no avu wom de etaba wonya madaika atrola apa jimaga ka ba sara fifi ya ikpoba totro ya de kama va amu na fa nwu yi wo na cha ya jiko oga yim hala awom ayata aya aba amadaka ania efa susu alo wona reka magala jiba ya kpere anchile go adaka mu agbara jigla fa kpedang tona NPP junya ha apato obiri bohim edi glove viebe NPP junya ha akoike dagolele fa akpeve kple bla evevo eniama asese ne be wa aduji alaba le fa akpeve kple bla evevo eniama duklola na do dankwe kufuado maga aflaga chola anya go kabunwa waji ameyeye ike anya aflaga chola acho aflaga de NPP junya hata le aguma ma yekpeda je shebe asese hafi waduji alaba zigedea nenya ba wocho aflaga chola yeye asese na hafi okpona jidudu ayata le fanu kwakwachi nwa nu ike ojebe yo awofia enyeba yo anonyi adanglecho yo do kwinchi akpawenu katuto yo atan awo hafi nenya ba fa akpebe kle blava fonni apa akodada doa yo atan aduji la eme la gobubu maha adi globa ale NDC junya ha khozikpi akpaga to le sewa fama le payamua yakpete je she kwateba wo jadaro le share mano ge plus suba fa akpebe kle blava fonni ama yo akho azia ayata hama ha afu daga na NPP junya ha fa jidudu ayata nu iko jeba yo awo ajeba yo achitra alo agbo ayoro kuma akpofu dada yo ka yo wo pre yo ablali ji de fa akpefe kle blava fo eni afa akoda danchi na menye nene mawa ma yo ji daga la gwade kamu alo ye ya di kwato agbo ba jidudu adeke masu yo si le fa akpefe kle bla evefo eni afa akoike wo dada gramu ka eyanye nyajojo fa nu le ndi ya to fa akpaji etrogbo alebe afata church ele klalo enyado venami lelele Avivia de la signe Medibe Magina Veno TV Avivia de la signe Medibe Magina Veno TV akpe miawe zosere ka ake ke nemi de dia mia lenku de egbe le nyajojo me nemi lenku de mia pe Ghana duko ya ma na de jo le Sierra Leone duko me eye esovie na wa adotara le Ghana duko me ka ke le mauga pe amen veve ma bi pobe nusi anu leblo le pe amen veve me ne bi don kweji a le Sierra Leone le 3rd March 1991 ma avade jo yikawo de kona be civil war yike nu gome kuku de fia kote be Revolutionary United Front gede nyajojo alo kadodo mekpele Charles Taylor amekanye National Patriotic Front of Liberia we dunya ha bobo ma gede de ka o me be wa ade Sierra Leone fe edukpolola yikawo dankwana be Joseph Momo dale SG avawa ya eno anyi fedeka efewo dake ya avawa ya no anyi ame abe akpe bla aton anye ame yoke buwo fe agbe alochino to avawa ya me ke nebi lenkodo no avawa ya ewunu le 18th January 2002
ye afa ya ye ke jole Sierra Leone wu enu eye egbe a enye 18th January 2021 yike webe mia adon kuji nemi lanko de Ghana do come a nu ike jo le mia pese wota pepe me nu ike jo le mia pe akodare yo ma e di fi akote be ne menya ma wo gan pe amen fefe wa anyine nu ike jo le Sierra Leone be wa ade eduklola Joseph Momo dale esigia e anye nu ike aga jo le Ghana do come yike hubble gede NDC dunya ga kple NPP dunya ga me de ope Amerike kenye akpaganto le so ta pepe me ple Amerike je olebe wa kpolo Ghana do kwa le fe ene ke gbome a nu ke joa enye nu ke do ta ra kole ni ebe mi le nku don le miape nyajojo me cho akodare yo kakavado wo ya enye nu ke do ta ra kole ma o gan fe amen veve e ya webe nu ke jo le Sierra Leone Fedeka de ka wo dake yike ame akpebla aton obu ofe agbea me jole Ghana do come ke mia yiji enuma ke ple mia pe evegbe nyao alo proverbs wo vegbe lododo aleke ni pakolo miepo aleke mi cho na mia fe vegbe lododo sera gbanto gbolobe de wotana hafizona de wotana hafizona le fo gba me a egbolobe one cross before walking de wotana hafizona mareke mecho akozo ne mi lenko de devi won na o le devi me a de wotana wotsuno na tata ayi no je tata ke wo je azole zozo suno ke ne mi le enko de won efia kotebe le amegbetope agbeme ngoyime alo agbemo zozo ya ma ele dope eye wo vana kple kuhi me vana ko ne le zozo le agbeme a kuhi o vana kuhi ya wa onye afodope alo nujidope keje na tan achitrero hena echomenueto yike de fiabe le agbeme a ele be na ajrado aba America de kane be na to no chitre de enya jora meju alunu pe kame de sia de ke ava wo mojia waten anote eye na awode wo sekple dodoji azode dodo yoke awebe na yingo azoreji bele susube waten akpo enu ike ke jebe na kpole agbemo zozome eya ta chicha odolo heglobe de wotana hafizona madeka mechona kozo de wo jena gome chodeka afia yeve afia yiton afia yeme nenema agbemo zozolema ike ha afia be wo abe America de kana elebe na nye America echome popore na no asio wo America dona vevie eye na ade jipo na dokio be na ten ano chitre le agbe mozozo ya onu eye na achireji le nu katame ike le taponya no a efia be wo aba America de kana ngopopopon na no asio na le wo afọ dem elewo doma bega kpakajo bega kpo megbeo bega kpo benu kagbolo amadele nyakanu amadele cho yefe do ale fa for de wu pongoten aye jidapo na no asi obe na anye judo lako gbereka de nyore na kpo be de wotana half yozona akpena mi le todo mi mi akpon asiai mi dakpena mi de eta nyatafa George egble be do tana hafizona zoli nyatafa mi anto mi fa bobo hai ojibe do tana hafizona zoli nyatafe ke mi agere mi afa lamasa wona to he ado mai ke egba mi alanku de eje fonu vanyanyanchi ne mi eje duma mi okata ke wona na mi le mi afa lama mi alanku de nchi mi akpera bade
gbashagbe ejia mi no dudun gbashagbe ntin do fie ngde chara mi dana jamre nka tututu no na mi le mi apala mo afu mi no dun ashayi mi visa seta ku mi no dun dalo alo re mi tina mi no odore la na mi lan kudan chine mi akpeda ta na mi ko ejia na mi kura ngbanta kala nya gba ejia eje anaba echi asugboro la mo na fa echi na awe ba echi anu la mo no na fa abuma kpohongu alo la ma kpohongu kata na odore rodo nwi ton akpo be na ba echi mala la mo na mado apa nchi gba funa no bolama wa do ma vie fe ba fa la ma la no no nwiara kanwu ta na eja duma awo gabo echi adoje na la mo na mo fa abuma kpohongu alo la ma kpohongu kata awodo nwiere rodo nwi ton ala ba echi iko hiana boko do alela manu iko ko wodo adojia ike ha na no ye fogram na no healthy asiai enya ngika jawana ka gobubu ma ha awani ba wo fa blood sugar alo low blood pressure ajina da kwato na ejaduma awagaba low blood pressure mi high blood pressure liafi low blood pressure hali tana duma awagaba low blood pressure malama igana oluma mokpogala ngu ne ba olala manu ene dunda do rongi tong ha edagada ba magblang chonchu tana jarunda do rongi tong wa ngmawe o ga fa mi afala ma valia ha awagaba mi afa mokpohongu na tongwa move alo others olala mana mi nwida awo de sara na we fa do anu olama sama we fa do adoju ai ko jibo wa wala mi afala ma fi mi afala mu na pogboju anu munu mi afa mokpohongu kata ango kata waga da aleke na jadunda do rongi tonta aweba otangwa adaso aya kpai ko jibo yi afi awo to la mi afala na no sesinda umma kata waga tan mawe ejawana la mi afala ma kami akura bana ba ajadun sugbo pare nko wona la mi afala ma nko gbe na chomi anchi mi akpeda ne ba ajadun sugbo pa mi ko wona ngbanto ba anaba achi asugbo la ma no akpa mi lan kuran vai ba ne ba ajaduma awe ba achi ko hiana mi afa la ma anu la ma na mi awodo akana ajaduma pa o ga ba achi ana sugbo pa la ma no ka fa da pressure re ajiaji no o pa jiji awaga ba no heart attack pon alo sare ko ji anu chochon popopo nvevi anu ajina no fo ma lo nvevi na no wo ne ajadun sugbo pa nma owo na ma awo na nma ba aji anu fo ma lo anu chochon popopo alo sare ko aji ndaki ko lo pa ji ma ne ajadun sugbo pa achi asugbo la mu no e waga ba na fa nwa no wo na ma na ma ki ha awaga ba miafa abukawa no do won kaba ka pressure na ba no ji ko fa week ala ba ai kechi asugbo na ma achi push mba na ya fi ta no do won kaba ka ba miafa abukawa o ko do wa ba o cho kaba ka we ba o ba no week la miafa la ma na jadun sugbo nma o wa na nyama la go bubu ma ha na ajadun sugbo pa awaga ba na stomach cancer la nwa wa aga asugboreji alo waga awonwi oga achireji lopalamo na stomach osale nwa fi na jedu na dun sugbo pa waga ba dolela ga ijire la manu aga no vavi wo mu aga no vava sam awak aleke na semecha taji mi acho mi afa ajeru ji akoto ele go bubu ma ha na ajedun sugbo pa waga ba kidney stone na lopa ayikuma aja na ba aje ofu alo na afu ajarechima yana dedi ofu a na akpaba ajachi nani afu chi wululu kan na ma wagara ofu ayikun la manu ma ka na wona na makuka ayiku a magata ndo ga bale ko jibo wodo na ka aje gbagbla na ida koje oglo ga no ba kidney problem ta na ajedun sugbo ngo wagala ofu la me ma ta je mi adu jare dodo nwi ton to baba ne mati mdudu mwa ya duna na mi ha mi anu dunde dodo mi ton plus suba maga ba da funa mi la mi afa chomu ala ba ajadu du sugbo pa aha na nu gele ko ba mi afa la ma ta ama wenye mi afa la ma sanya yo ka mi sandia la ajadu du pa akpaji kana mi
do jigbeza tohi na jigbeza du lao kata e ata me sheme ke jigbeza du ma mi do jigbeza boko na o abedu kola apeplegbe ama shama de ke jigbeza du megba mi do jigbeza na o alebe o ha enye be na je shama de ke jigbeza du megba na jibe ya dunia Dana mila avanoti vi fonu pomoji mi akli na mi ado jigbeza na mi ke jigbeza du na jibe ya dunia mi aduni na o ka agba mi ado jigbeza tohi na mi anto mi apa actress alo film wala Tracy Boachi Legon Landlady acho yenye fa jigbeza bayi ta mi jigbeza toke domni ba jigbeza boko na yama mi dia ma fa njeji de share ni ma una kulele fa mo shia mo ba watam awonu ga kritio ka elesi obi ahare go na zuko na wa we na mi akata na mi akpo Legon Landlady mi do jigbeza boko na o ka le gobu maha ball fola mensa Musa Nuhu ihe a chonye fa jigbeza vitamin do jigbeza toheni bana ga poto ida bola fofoji wodu jinami wodu konami le ball fofo de share me ko ya wa hajiru ko ba akonami ke Emmanuel Boti ihe nya ball fola mi do jigbeza toheni le egwen kakaji ke le egwen kakaji a fa no Esther Obin dapa ihami do jigbeza toheni anya lawyer alo sanyala e oganya zunya hela ha mi do jigbeza tohede eya ma ha jigbeza dubegba jigbeza bokoni ke la gobu ma ha manyo plan iha jigbeza dumegba tami do jigbeza bokone ya ma ha nshanu keja fa jimaji chokata na va mena eya ma la keke tohe ya jiba choma jijo so na ye fa jima ko bu ma baba sasara ke ma gagere fa jimu kere mi gere mi afa gbata du ko ma ha ma tohe ado jigbeza dum le tafa ma egba ike mi apo Christy Lee enya hajila alaba aganya angudala ha a very good cook onya tami do jigbeza tohe ni egba ba nshanu ko mola oga poto IG o hanchi ko kwe ple kokko gane va ayama fa agbama ka Macaulay ihami do jigbeza bokoni enye film wala ganya hajila mi do jigbeza bokoni Jason Segel ha hope black of onyegba nya basketball pola adodua mi do jigbeza tohe na ayama ammo kata mi do jigbeza tohe na agba onyema amayo kata ka mi mayo ha mi do jigbeza boko na o jigbeza pa mi jeji de share na jeji no o ma kata Lelele Avivia de la Signe Medibe Magina Veno TV Avivia de la Signe Medibe Magina Veno TV Agonami nkonyenye Sera Music mekpona Aveno TV hesia aha nukwala mi etrogbo azon mi agede wana fa pa fa viade echo mi ko diklola avan fonu zibla vovo avalia ahanya fa viade dago alebo ofon puda COVID-19 dolelan ofon puda leke COVID-19 dolela fa yitile du komo jide kai ofon puda alebe ayi ado ya fa ya dolela didile du komo kankan bo mi o mi jijo pombo ma jiji go dolela vola du komo ba mi o hanya su mi arokyo to anu mi arokyo shi ka nuku to ya nkeke ya uma dolela ka fa ijala gbegbe aba chodu klola ba fonu aglonya dawo nye klo judge mi agarama mi afun chonchi le ko le mi o ha mi agbo mi atanwa du dana mi bana nyara le mi ashi mi aglo pere du klola tonchi alo nya ko du klola glo ede manyu mi jibana dilema ha mi du dana mi la Aveno TV mi adi aglo na mi afata judge Any talk nene mai du klola fonu cho ede nya do de go glo no problem vo evelia du klola global dolela ale ko gaba ejiji de ka global cha ike fonu jibla vavo de kelia ba ya dolela mas gbore du ko fun ama yo ka dolela la du ko ma ko gbo susu ma no be alofa shekere ko ne gaka lankeke o ma cho ike ba fun o dolela mu ga ko zan ike o ba ya ba akpere ka alofa shekere bla vavo na so na ike won ko le gbegbe tala ne ba dolela ka fa yiji aluma to ha ya ji o ga yiji bu alo wu ha ya ga lockdown ma du ko Aveno happy
babia gbanto me joma bien be de mi azikpi be dolele na ka yiji ape ni yoko le be mi awo ne mi awa ime po be le be na osibo ego me ne mi le nkore wa ape duplola na fa fonu a dolele a ogro na be ele 0 na ne ka o ekefia be dolele vokata le du come ni okata ne le jijopo all of a sudden alo me ka de na ne ka ko dolele ka gbo eji kiri ame alafa sieke kaka fefia kodu amedeka deka akpedeka alafa sieke bla vevone and well no ka wa milele du come no ka ga eji akpa in fact global la panyangwa ba fifia du comme vient mega covenant sere keji wo mi ko ba dole la jojo nta mi wa o wa me mi ma do mask wa mu na nako no ma crush ha mu na nako mi ba da slang mu katanchi wo won la du comme yi ba dole la ka fa ichi na yashima fi amo le don no no yom amo kikinu afi amo tutundura afi o ma mas domu o ma hamda galo no no nchumo na nako mo o ma kata we ba dole la yo ga ba fonyu no re du comme fifia ale bele solemo fifia ne gara solemo ale ke o na do mas na gara ho magic pia kala ngora kala magba magatere no vi onwo fifia solemo ha o taro no no nchi kpikpikpi o la ho ma ha wa shinna mo atu wo o la wo amokata we badole la ga fa gbagba mre du kom abe no happy ekwa ne mi le nkoda no de Ghana vijiji o de minye ameyo kenye to salawe mmesana no Vaseres me enuike ki ajo hanye vovodo no alo anye nuike agba megbe top wan jode o me dena be mi seto no me kan je be duplo la fonu e fonu kakaka ezire ka bla vevoda ke ike donoji yo no pano didi mi okata mi vovon ko amese me wode do pele eseji dolele vo mebe dolele do volo egale du come gakede mi tue ko be enye na de le fa amese amele no ke janwo kaka yide mi ape du njola pe apaje go amade ka megale je wo ene mi lenku de du plola fe nyanwa enya ko gbola eleme na ede mi apa simofia amade ka megale match do ene ida mi ape soliome na ede pupu pe medunku jibele blonya do ya odo se ba mere ke mekpo ma ide beach pap de ke mekpo ma wodo dake me wa do le Ghana Amoyi beach Amoyi oh, yes. over drug tapo over fufure tapo wo nwi ke je wo shin over we ape no happy eni mi kele nya vede na dollar mere nwi mele nya nya gba olu wana see for happy anya be ye ko na de ya be mi it's too bad. Maybe lockdown ya ko boga ga coffee. Nkina kpo chunchi. Na kpo no lockdown ma ve ga nglaga chu tu konchi. Ala ga gblan chu America de country abe dollar opeto na ga gblan nu bubu kata o ga cover tu koma. Ala ta papa tu kula na ga lockdown ve alo. No no mala mi no mana na mako. Abe no happy. Afima ide magia. Du plola gbele kote be dolele kala vava. Du kola be ma ga to le UK. Enye dolele efe ye bubu ikele gava du come ta ameyo kechu du ko bubu meva o do agboro nu afi o leji le to so ele be mi anu kefu enya maglo le ta fra che enya no bla ni ebe wa ga do agbo alo no come me ga dogo nya le ka ko fe Ghana do kele avana happy adefu na mi adefu but the view of happy me you ko no da adefu junu gbogbo we unu apeme nde kema o ma o zo agba de jela oji tani ebe dupulo na na ka kose ya over adefu ntontonto adefu na du kope ganya adefu na jela we adefu na me yo kele enye dola we pele ame yo kenye ame yo ke vie yelo sia adefu na fifia adefu na olo gaka obe du koma vi no wa de saji ogba yo mo wa ga saji leke izuklola wo acho amare no gbogbombo wo
dolele me rokova ni no polo ma va be avavo rokova rokola ba HIV malaria club bu kata na ta eme tukula rokoda shinshi yo ma mas de ka do mo nwa chokra ma do mas po ka ka gba ilagba ta eme tukula na di dara fere goji onya ma gbo na ma de option kala tukula sibo wo la dan lockdown I no happy tafura che menye demele ye meju ame gake ni be mi gede emetutu amegbeto duje aglonya le pokwa tafura che fika mi efe susu le de le so le efe susu ji aronuka no dengbele le wento dokun wento adidi no e adi ole ya na le gbogbo be yi do va me no ka fi abe do mele hu e yi va wa tester na yi voluntary test alo do ku chocho na fe dodopon eni pada be le won lo mele won afi wa to agbolonya ma ta fi fi ele ko le gbogbo be no me dibe mi ho me dibe no ho me ga dogo nya le na ka va ta do ko me vi no de sekple dodoji aye do polo la gbolo be ya na po fi to wa no mo dodoji ple te fe we yes but if ya baby na wo je Ghana vi wo na bele ko na Nigeria vi o le asa sas nyamama na anyunto na kpo ke le jiwede wa du o ma du o cha wa kpo na lan kureja akpobe partial lockdown ya over ya akpobe mi afa YouTube mi afa so he ado adora bloji boy majima mama kpora ba nkeji ma o be po vitolo mo ja mo funde makpora ba nya tepe o mo fu ma lo akpoba le ma ya gbadagba oklo po vito ho na to na mo yoko do vina lo ma do alaba le mi afa mganu to ma mo ko ba apano ada vina chikufa ye po vito o de ekporaji o fi nyire ni mo nya ba po na na fa nya jojo o fi nyire alaba apano ano afi fam no gbogbo mbe de achimele show de do na fifa kunachi ye so he la bloji va inde umana na ka womnu enya gara de ku gagba ya ba kuchila fini ava uvale kpoda eji pupum uma bia gbe be de fike ni na nka open na play ha ku vale kpoda eji pupum ma u ahafa na apa no magbu na fanya la mi afa ka so nto ma fi na gara fi ma kpo ba so he o ka dora mo ja po fito opodo ado ha to na ado bonu la to wa bobo wa chuchula ni ba no kata wo iji le to come la lockdown mama ga kai me ko de lockdown da for ko onwo ba ngo kata fifie na kpo bo onwo ba ba na ngare ka de ma jola to ka ma kpo ko ha kran va yu ni tananya ba wa gba no ne ma de duklola nyata pa duklola magloba agbagba je nto alagbagba ala banana pa to come view ka o ma tun samu ne ba ha to no gba a cho nlo ba ha to na yo fa yilo ka nka tututu ya duklola wo ga fi ne ba de o ha to na mama o de a cho ne ba nma ga gbo na onya bo aya fa ya nyi wo na mi ta je ba mi adon do la mi arokeju mi awo sa alodo do ike duklola de ba mi awo mi azore ji ba mi o ha mi anu nchi fa fam ekwa me kanji be ninye be dukolola de watanwa we ameyo ke medua face mask so wadi tepera akpolo kata va dera abele ko de prisoner so prisoner ne that should be the best thing na me nya do ko de we are not le wa lonu no ko ba ture home le fimie ne lockdown ne wa do pele we le fimie o le mese na me yo ke wa de sekpele dodo je edu here no do pe do me but apart from that yala kenu nyanyo lebe lockdown nya leke blood to polo la avaje wa avaje ezo ne vaje anu nyanyo lebe yo fe do wo ele megbe yi ko ma ga tan wa ya simo ma ga tan asimegbe be yere nu jira pe o good me yo kele nu jira le mi abe asio mere o tu esusu be lockdown alo partial lockdown e ka va ya do polo la de mona yo be riyele yo va jira nu reyiro amebobo chona yita enya nu ike onlo be kaba fifie no bono tukore nu tuasi okata opa tomato si ono no home na we opa blajo one no home na opa gbele one no home na na jevovo ha jegbegbele de waso nu nyale me you see ba se this be o retona Ghana vidiji okanye to sanawe nyangonlo kokwe de nkona be agoto ple jepolo awe sibe nyangonlo kokwe de nkona me pasere se me o retona we de open kuma vo so na lela wa kono nya bela lockdown wela is bound to happen ela ba wa yireji afia ko na ko hu ma je ma gbonya de amada eglo comment dani chobe nya chocho do la yo kele
mo oji mfun ha on to ma mask adon yo gbogbo na yo o ti ma fi o ba yo no don ha ta yo mo don mo o set example na yo a yo gbogbo ma yo bon no yo no do ha mejiwa ma na wanya bedi ai mi lafia mi adum amodel mi adum amole mi adum na mfun a na la mo ji ado ya pa ba mi tere mi no nchi ga kamanya mi tere mi no nchi akpa ka bo mo camera examila ye temire mi no nchi ta manya no fiaba mi o de mi massage wo mi gbogbo no we bomba no wo de esajo ta nu ike tuklola nya gboro lo se ike wo debo koklo covid-19 ako no je gbagba no wo de ji ave no happy echo tuklola va nu popo blave vo velia wo pe nu kawa edo a face mask ho le nu popo nu kawo ede ne de nan dan afoma ko de mi va nu popo ya mi de dari ne mi wa voa va mi abe office na va ko abese ma ko do ne me nya le do gbo je ko me la office e je no gbo enu onye ma ga ke enye nu ka e sena mo enu me kuku de fia le duplo la fe no fonu a ele gbogbo be so heu ayo ke dolele bubu ade ke me lo hu a yo we dolele le fifie ta ne do ke le so heu le a ele be mi nya be du ko a de wo je gbagba anya ma e gon be du ko afa chon me du ko afa alo yikele du ko da sia enya ne so heu ta ne don ke je so heu le eye wa ba ku alo o pe na ma va gbojo a ke le be so heu na le be no do ke we evelia ne le nko na cha so heu nya me yo ke nye seji dalao tututu o yi the beach o be mega yo neji o be mega papo neji tani ebe duplo la ke dasi le poviton o gere duame ko powele pap o dekpore jiwe ke fuji mena wezive o powele beach o lewe o fuji mena wezive alo chi efufele o lewe ta tere chi me for 5 seconds day was run ya le me you see me be ta gboso lo elebe mi awo monu de place be amegbeto alo duko a duko me fi o wa recycle do doji me be dem be no ta gboso sen lo hu me don ko je nyo lecture de ka glona be na mere bi akụ akpere na eku kaba ne ko ta de chi me bi akụ le ta tere chi me ne ku kaba me ma to gbe mi awole duko me ne mo wa duko la ko be yon to be yoku a che velosi velasi esuno lesi a ko be fo mi gba da se le duko ba okay nu e kana bi awa wo yo me fa nu kola ma vio aye nya do kami heaven na mi le duklola fa nu po ko fo acho vai me ke ma daji fo na ma shama ba mia awode covid-19 pesaji mi na mia do mask fi de share ke mi na mi do mask be vie to na le public transport me na le trotro me na do fi de share ke na yi na ko jigbagba na do mask no wo de kana la home yede atandi daran ka kana nya dungu ko jigbagba na do maska jigbagba na kro hye sia yi na ma ke sanitizer ha ma ga vola shi ola fi de share ke na yi na mi awo de sa klo do katanji bedu comedy no wa fa na mi akata mi anu dolelade no wa jo oba zu gbaragbanya le mi apa agbama to kuku dede ma fi mi ko mi apa egbapo wona ko sado agbenzi fi mi ko sado mi da pe na mi apa nu pola okata de mi apa nu popota ke anya mi amayo hive na mi ankonye jejom happy darakle nana iyao jogbanwe bonsu akpe na mi